रीमा आ रही है सीमा की बहन, रीमा आ रही है। कल से हम ये बात सुन रहे थे कि रीमा आ रही है सीमा की बहन, जो कि गुलाम हैदर ने एक छोटा सा अपना पैगाम जारी किया था कि सीमा की बहन रीमा आ रही है, जो कि 6 महीने से अभी तक नहीं आई थी। मगर बदनसीबी से वो आज भी नहीं आई, क्योंकि सुबह से लेकर अभी तक हम लोगों ने इंतजार किया, शाम हो चुकी है, रीमा नहीं आई। और मैं इस बात के लिए मैं पहले ही बोल चुकी थी कि रीमा का भाई या और कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा और ना ही कभी आ सकते हैं, क्योंकि जो चीज 6 महीने से चल रही है, 6 महीने से लेकर अभी तक उन्होंने सामना नहीं किया, अभी तक वो सामने नहीं आए, तो वो आगे भी नहीं आएंगे। और ये बात मैंने गारंटी से बोली थी, चाहे हैदर बोले चाहे कोई और बोले, क्योंकि हमें जहां तक नजर आता है कि शुरू से लेकर अभी तक वो कभी भी सामने नहीं आए, मीडिया पे नहीं। जब कोई उनके घर का जेंट्स सामने नहीं आया तो लेडीज कैसे आ सकती है? आप खुद इस बात को समझ सकते हैं ना कि शुरू से लेकर अभी तक काफी चैनलों के ऊपर रीमा 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 भी हुआ, मगर रीमा कभी नहीं आई। और ये बात मैं शुरू से लेकर अभी तक आप सबको चीख चीख के बता रही थी कि सीमा के रिश्तेदारों में से या हैदर के रिश्तेदारों में से आज तक कभी भी कोई भी चैनल पर किसी भी वीडियो पर नहीं आया है। मगर फिर भी लोग कह रहे थे ये रीमा है, ये फलाना है, ये फलाना है, वे फलाना है, मगर ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ। तो मैं आज भी वही बात कह रही हूं कि रीमा तो दूर की बात है, जब आज तक सीमा का भाई शाहिद या रिंद या फिर आसिफ रिंदी नहीं आया तो रीमा कैसे आ सकती है? जाहिर है उसकी भी घर गृहस्थी है, एक बच्ची की माँ है वो, उसका भी आगे ससुराल है, रिश्ते हैं, सब कुछ है। अपनी बहन के पीछे वो अपना घर तो बर्बाद करने से रही। अच्छा, शुरू में मेरे साथ बात हुई थी उसकी, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मेरी रीमा से बात हुई थी जब मैं उनके घर पे गई थी, उनके दरवाजे तक गई थी, रेड कलर का उनका गेट था। जब मैंने सीमा के वहां पर जाकर इंटरव्यू किया था उस दौरान की बात है, तो उस वक्त भी रीमा वालों में से कोई भी सामने नहीं आया था और उन्होंने साफ इनकार कर दिया था मीडिया पर आकर बात करने से, और उन्होंने बोला था कि हम नहीं आएंगे और हम कोई भी बात नहीं करना चाहते। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो उस वक्त नहीं आए वो अब आएंगे? हाँ, मगर फिर भी हमें इस बात का इंतजार है, अगर तो वो आ जाती है, रीमा आए, सुमेरा आए, या फिर शाहिद रिंद आए, या फिर आसिफ रिंद आए, इनमें से कोई भी अगर चैनल पर आता है, किसी भी मीडिया में किसी भी चैनल पर अगर आता है, तो इस बात की हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये काम उनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था जो अभी वो कर रहेंगे। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते तो फिर भी हम कुछ कह नहीं सकते। मगर मैंने तो शुरू से अभी तक यही बोला था, सबको मैंने बकायदा साफ साफ और खुले लफ्जों में बोला था कि रीमा, सुमेरा, शाहिद, आसिफ, इनमें से या उसके हैदर के रिश्तेदारों में से या फिर सीमा के कोई भी रिश्तेदारों में से आज तक कभी भी कोई मीडिया पे ना आया था, ना आया है, और ना ही आगे उनकी कोई आने की उम्मीद या कोई चांस है। देखिए, अगर आना होता तो सबसे पहले तो वो उनके वकील के चैनल पर आते, चाहे वो उनका भाई हो या बहन हो या कोई भी हो, सबसे पहले तो वो उनके चैनल पर आते, या फिर साक्षी जो हैदर की वकील बनी हुई है इस वक्त, उनके चैनल पर आते, या फिर रोशन अली अजीम के चैनल पर आते। मगर ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ, किसी के चैनल पर भी वो लोग नहीं आए, तो फिर आप मेरे या किसी और के चैनल पर वो क्यों आने लगे? क्योंकि मेन तो बंदे वो है ना जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं, जो इस मसले में हर चीज की डिस्कस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जब आज तक उन्हीं के चैनल पर नहीं आए तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि किसी और के चैनल पर वो आए? खैर, वो तो कहने की बातें हैं, ऐसे तो निकाब करके मैं भी एक से या 10 लेडीज को ऐसे बिठा देती और ये शोर मचाती थी कि रीमा आ गई, रीमा आ गई, रीमा आ गई। मगर ऐसा मैंने कभी ना किया था, ना किया है, और ना ही मैं करूंगी। चाहे वो आए या ना आए, हमें तो उसका ना तो कोई फायदा है, ना उसके आने से कोई नुकसान है। मगर अगर देखे, मुझे इतना भी पता है कि रीमा ने मुझे खुद बताया था कि मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ, तो मैं यही बोलूंगी कि रीमा अगर तो मेरी ये वीडियो भी देख रही है तो रीमा को या उसके भाइयों को, किसी ना किसी को सामने जरूर आना चाहिए, बच्चों के लिए आवाज जरूर उठानी चाहिए। सीमा ने जो भी किया वो भाड़ में जाए, उसने जो भी करना था उसने तो कर लिया। मगर अगर पॉसिबल है, अगर रीमा का आना पॉसिबल है तो रीमा को जरूर आना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। बाकी अगर रीमा नहीं भी आ सकती, या रीमा की अपने कोई ससुराल के हिसाब से या उसके हस्बैंड या उसके घर गृहस्थी के हिसाब से कोई इशू है, कोई मसले मसाइल है, तो फिर शाहिद रिंद को या फिर आसिफ रिंद को आना चाहिए। और किसी के चैनल पर आए ना आए, उनके वकील के चैनलों के ऊपर तो लाजमी वो आए और आकर अपना बयान दे, और आकर अपनी जो भी उनकी देखें, एक बंदा उसके ऊपर बार बार कोई इल्जाम अगर लगा रहा है, या हर बंदा यही सोच रहा है, समझ रहा है, और सब कहने वाले सब बल्कि कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि जहां तक हमें लगता है कि सीमा के साथ इनके घर वाले मुलविस थे हर काम में। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम वहां पर सीमा गई है, वहां पर छोड़ के गई है बच्चों को, तो रीमा के पास छोड़ के गई थी, जो कि सीमा ने खुद बताया था कि मैं 2 बच्चों को अपनी चाची के पास छोड़ के गई थी और 2 बच्चों को मैं रीमा के पास छोड़ के गई थी।
تو جب پہلے وہ اس کے پاس چھوڑ کے گئی تھی تو ظاہر ہے کہ ہر بندے کا شک انہی کے اوپر جاتا ہے کہ پھر یہ بھی ملوث ہوں گے اس کام میں، کیونکہ کوئی بھی اتنا پاگل نہیں ہوتا کہ میں اگر اپنے بچے کو کہیں چھوڑ کر جاتی ہوں اور کوئی میرے بچے کو 1 دن ہی 10-15 دن رکھے گا تو وہ مجھ سے سوال تو کرے گا نا کہ آپ کہاں گئی تھی اتنے دن تک، اور یہ کیسے پاسبل ہے کہ کوئی ویڈیو کال پہ بات نہ کی ہو، وہاں پر جا کے سیما نے بچوں سے بات نہ کی ہو، بچوں سے کوئی رابطہ نہ کیا ہو، یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا، کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ اب کہنے کے لیے تو بندہ کچھ بھی بول سکتا ہے کہ میں ملوث نہیں تھی، یہ تھا وہ تھا، مگر آج تک جو بھی ملوث تھے وہ بھی سامنے نہیں آئے اور جو نہیں تھے وہ بھی سامنے نہیں آئے۔ ہر بندہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے اپنے گھر کے اندر، جبکہ ان لوگوں کو آنا چاہیے تھا، کم سے کم سیما کے لیے نہیں آتے تو وہ معصوم 4 بچوں کے لیے تو ضرور ان کو آنا چاہیے تھا اور ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے تھی۔ خیر اگر ابھی بھی وہ آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، دیر آئیں گے مگر درست آئیں گے، مگر ابھی بھی اگر آ جاتے ہیں تو ان کا آنا بنتا ہے، کیونکہ اگر جب تک وہ سامنے نہیں آ کر بات کریں گے تو ہو سکتا ہے بہت سارے مسئلے ایسے ہی الجھے رہیں، جب آئیں گے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، بہت ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی، بہت زیادہ ان چیزوں میں مطلب کہ کیس میں بہت زیادہ مدد ملے گی لوگوں کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ سیما کی بات کر رہی ہوں، ریما آتی ہے کہ نہیں آتی، یا پھر ان کا بھائی آصف رند آتا ہے یا شاہد رند آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اور سب سے زیادہ قریبی تو سیما کی بہن سمیرہ تھی، اور سمیرہ کے ساتھ تو یہ بہت زیادہ پیار کرتی تھی، سیما بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ جب آج تک وہ نہیں آئی، وہ تو ان میریڈ ہے، تو ریما تو میریڈ ہے، ریما کیسے آئے گی؟ ظاہر ہے اگر وہ آتی ہے، مجھے فرسٹ ٹائم جیسے ان سے میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہی بولا تھا کہ اگر میں میڈیا پر آ گئی تو میرا گھر برباد ہو جائے گا، میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا، میرے سسرال والے مجھے گھر سے نکال دیں گے، اور چھوٹی بچی کے ساتھ میں کہاں جاؤں گی؟ سیما نے تو اپنا گھر برباد کر لیا، اب سیما کے پیچھے میں تو اپنا گھر برباد نہیں کر سکتی۔ تو اس وقت بھی انہوں نے یہی بولا تھا۔ تو اگر چلو ریما کے گھر گرستی کا سوال ہے تو سمیرہ کی تو کوئی گھر گرستی نہیں تھی، وہ بہن بھائی تو آ سکتے تھے، آصف تو شادی شدہ نہیں تھا، سمیرہ تو شادی شدہ نہیں تھی، وہ دونوں بہن بھائی آ کر میڈیا پہ بات کر سکتے تھے اپنی بہن کے حوالے سے یا اپنے بچوں کے حوالے سے، اپنے بھانجے بھانجیوں کے حوالے سے، مگر کسی نے بھی ایسا کبھی کوئی قدم نہیں اٹھایا، کوئی بھی بات نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے؟ اور ان کو آنا چاہیے تھا، اس کے باوجود بھی وہ نہیں آئے، چھپ کر کیوں بیٹھے رہے؟ اور سب کا شک پھر انہوں نے، بلکہ شک کو انہوں نے یقین میں بدلا۔ یہی باتوں کو دیکھتے ہوئے سب نے یہی بولا کہ ان میں یہ ملوث تھے، اور ظاہر ہے ہر بندے کو پتا ہے کہ اتنا کوئی بھی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوتا، چاہے بہن ہے چاہے بھائی ہیں، سب کو اتنا تو پتا چل ہی جاتا ہے کہ اس معاملے میں یہ بندہ ملوث ہو سکتا ہے اور کہاں تک ملوث ہو سکتا ہے، اس بات کا اندازہ تو بخوبی سب کو ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ آپ لوگ بھی اپنی رائے ضرور دیجیے گا کمنٹ سیکشن کے اندر۔ ہم بھی کوشش یہی کر رہے تھے آج تک کہ وہ سامنے آئے، مگر وہ نہیں آئے۔ اگر اب کسی اور کے چینل پر بھی وہ آتے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی، کہیں بھی آئے کیسے بھی آئے، وہ آ کر بات کرے، بچوں کے حوالے سے آ کر اپنی رائے دیں، باپ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی وہ بیٹھ کر بات کرے، مگر وہ کرے ضرور۔